Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas pripremamo hurmašice. Prvo sam pripremila Agdu za koju mi je bilo potrebno 2,5 šulje šećera, isto toliko vode i 3 šnite limuna. Šulje su od 2 decilitra. Agdu stavite da se kuha. Kada počne da vrije, kuhajte ju još 3 minute i skinite ju sa vatre. Zatim u većoj posudi izmutite jaja. Dodajte pola šulje šećera, šulja je od 2 decilitra. I sve to dobro umutite dok se šećer ne istopi. U smjesu zatim dodajem pola šulje ulja. I nastavimo mutiti. Zatim postepeno dodajemo 3,5 šulje brašna. Važno je naglasiti da se brašno dodaje postepeno uz stalno mućenje. Ja sam prvo dodala 1 šulju brašna, zatim sam dodala pola praška za pecivo i narendanu koricu polovice limuna. A zatim preostalo brašno, tačnije 1,5 šulju brašna. Zatim sam nastavila mutiti sa drvenom kašikom. I već pred kraj nastavljam mutiti sa rukom jer tako najbolje osjetim da li mi se tijesto prestaje lijepiti za prste i da li je dovoljno brašna. Isprobajte jednostavno napraviti lopticu ili već hurmašicu od tijesta. Ukoliko se ono ne lijepi za ruke, super je. Prije nego ih krenem oblikovati, ja svaku hurmašicu posebno izvagam na težinu otprilike od 35 grama. I počinjemo oblikovati naše hurmašice. Ja gledam da mi je svaka duga otprilike kao moj dlan, a dodatno ih oblikujem na rende i to je nekako tradicionalan i staromodan način što ja i volim. Zatim ih stavljam da se peku. Rernu sam prethodno zagrijala na 200 stepeni, a pečem ih oko 20 minutica. Kada su gotove, vruće ih zaljevam sa hladnom Agdom i to bi bilo to. Ako vam se ovaj video svidio, ostavite mi like, podijelite ga sa prijateljima i naravno isprobajte recept, a za još sličnog sadržaja pretplatite se na moj kanal. Hvala!